भगवान श्रीकृष्ण काଣା कहिछन सेटाके जानबार अच्छे बोले चैनल के सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के प्रेस करो ताकि जितकी भी मैं वीडियो बनामी सबू तुमर निके पहुँची जावा जल्दी। तो आम आरंभ करमा जे भगवान श्रीकृष्ण काଣା कहिछन। गीतारे कहिछन जे आत्मा ही सत्य और सनातन अजर अमर। दूसरा केनटा भी सद भी नुहे से अजर भी नुहे से अमर भी नुहे से। तो इनो मैं जेन की नहीं के गुट्टी तार माने कि श्लोक कहीदेमी जेन की 2 अध्याय 24 नंबर रे अच्छे अच्छेद्यय महाहय म क्लेदोस्य एवच नित्य सर्वगत स्थान चलोयम सनातनम। यानी कि यही आत्मा सर्वव्यापक अचल स्थिर और सनातन अटे। एतिर लगी आत्मा ही शाश्वत सनातन और इटा ही तार माने कि सत्य। दूसरा सत्य केनटा भी नहीं। तो आमे जेन आमर जेन भितरे आत्मा अच्छे जदि सेटा सत सेटा सनातन सेटा अजरमर बोले ताहाके जेन आमर भितरे जेन आत्मा अच्छे से आत्मार जेन परमात्मा के भी चेष्टा करबार कथा जानबार कथा से सत के भी जानबार कथा तारपर ही आमर तार माने कि स्थिर रहबा आमर सनातन आमर जेन पुरातन जेन अच्छे सेटा के भी जानबार कथा। तो आमे भगवान काँ काଣା कहिछन श्रीमद् भगवत गीता रे आमे देखमा जे भगवान श्रीकृष्ण आर काँ काଣା कहिछन। लोग कहसन जे भगवान इटा कहिछन सेटा कहिछन नहीं आमे शास्त्र हिसाब देखमा। तो आगे बढ़मा। तो पहला आमे देखमा जे गीता काଣା एक्चुअली श्रीमद् भगवत गीता काଣା से विषय टिके जानमा। गीता सार्वभौम अटे धर्म नाम रे प्रचलित विश्वर समस्त धर्म ग्रंथ मानकर गीतार स्थान अद्वितीय अटे। यह स्वयं धर्मशास्त्र ही नहीं बरम अन्य ग्रंथ निहित सत्यर मानदंड मध्य। गीता सेहीपरि एक मापदंड जो प्रत्येक धर्मग्रंथर अनुस्यूत सत्य अनावृत हो उठुछि। परस्पर विरोधी कथनर समाधान प्रस्फुटित होता है। संसार प्रत्येक धर्म ग्रंथरे बंची रहिबार विद्या तथा कर्मकांडर बाहुल्य रही। जीवन को आकर्षक करने निमंते सेमानकु करिबा न करिबारे रोचक एवं भयानक वर्णन रे धर्मग्रंथ भरी रही। कर्मकांडर यही परंपरा को जनता धर्म बोली मानिबारे लगी रही। आमे जेतकी तार माने कि कर्मकांड नानादी प्रकार पूजा पाठ करुछुं जेन की ब्राह्मण के डाकुछुं जेन की आर भी अनेक प्रकार जे नए भी जानबा कि ना गीता जानी छे ना भागवत जानी छे ना भगवान भक्त सेटा फिर भी आमे ताके डाकी करी कर्मकांड करोछुं नानादी प्रकार पूजा पाठ करोछुं नानादी प्रकार दान दौछुं। लेकिन पहला गीता काଣା जी जानो तारपरे कान असली कर्मकांड और असली धर्म असली भगवान के जेन की पहला कहले जे आत्मा ही सत्य सनातन इफाले परमात्मा ही सत्य सनातन। तो ये 2 लोग के जानबार पड़वा। तो जेतकी तार माने कि मनुष्य माने मानुछन कर्मकांड नानादी प्रकार ये सबू जेन की रूढ़ीवादी सबू इटा कले किसी ने काम दी। गीता तार माने कि समाज रे धर्म नाम रे कलहर यह एकमात्र कारण हेतिर लगी आर श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता जेन की समाज रो कथा तार माने कि बेसी गीतार लेखा नेनो समाज रो कथा तार माने कि जेतकी भी लोग जानबे जेतकी भी जहाँ करबे सेतकी तार माने कि रही जीवे। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता हूँ जे समाज रू जेतकी सामाजिक व्यवस्था अच्छे सेनु ऊपर उठी करी आत्मा परमात्मा करी मिलन हेबार तार माने कि गोटे रास्ता जेन रास्ता के आमे चाली करी आमे से घर के से मुक्ति के से धाम के पाई पारमा। तो सेंता हूँ सेटा गीता आमर जन्म मृत्युर बंधन जितकी अच्छी से बंधन के काटिक आमे परमात्मा तार आड़ के अग्रसर हो पारमा सेटा हूँ गीता। आमे माया काଣା ब्रह्म काଣା ईश्वर काଣା से सबू जानी पारमा से गीतार हूँ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁଷ ନିଜର ଯେତ୍କି ଯେତ୍କି ତାର୍ ମାନେ କି ଶୈଳୀ ଆର୍ କିଛି ନା କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ତାର୍ ମାନେ କି ରହିଛି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର। ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ତାର୍ ମାନେ କି ଅଛି ଯେ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ତାର୍ ମାନେ କି ଶବ୍ଦ ଯେତ୍କି ଅଛି ସେ ସବୁ ଗୀତାରେ ହିଁ ବାର ବାର ଜୋର ଦିଆହେଇଛି। ଏତ୍କି ତାର୍ ମାନେ କି ଯେତ୍କି ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ଆଶ୍ରୟ ତଥା ପୁନରାବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେନ୍ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତରରେ ଯେ ଯେତ୍କି ତାର୍ ମାନେ କି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛେ ସେ ସବୁ ନିଆ ହେଇଛି। ସେ ଶବ୍ଦକେ ଆମେ ଜାନ୍ମା ଯେ କେନ୍ କେନ୍ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣ ଇ କାଣା କାଣା ତାର୍ ମାନେ କି ଗୀତାରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ସବୁ ସେଥିର୍ ମହତ୍ଵ ବି ଜାନ୍ବାର୍ ଅଛି ଯେ ଗୀତାର ତାର୍ ମାନେ କି ଆକର୍ଷଣ ନିର୍ମଳ ଯେତ୍କି ବି ଅଛେ ସେ ସବୁ ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦ ନେଲା ସେ ଶବ୍ଦର ତାର୍ ମାନେ କି ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାନ୍ମା ଯେ ଗୀତାରେ ଇଥିର୍ ଅର୍ଥ କାଣା। ପହିଲା ଜାନ୍ମା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାର୍ ମାନେ କି କାଣା ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ବେଶୀ ଆଏସନ୍। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଣା ଗୀତାରେ ଅଛେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସତ୍ୟ କାଣା ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସନାତନ ଗୀତାରେ ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ ସେଥିର୍ ଅର୍ଥ କାଣା ସନାତନ ତାର୍ ମାନେ କି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ସେଟା ହିଁ ସନାତନ। ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଗୀତାରେ ଅଛେ ସେଥିର୍ ଅର୍ଥ ହଉଛେ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କରାଉଥିବା କ୍ରିୟା ୟାନି କି ଯେନ୍ ଆମେ ନୀତି ଭକ୍ତି କର୍ମା ତାର୍ ପରମାତ୍ମା ଆର୍ ଆତ୍ମାର ଯେନ୍ ତାର୍ ମାନେ କି ଗୋଟେ ମିଲନ ହେବା ସେଥିର୍ ଅର୍ଥ ହଉଛେ ଯେ ସେଟା ସନାତନ ଧର୍ମ। ନା କି ସନାତନ ଧର୍ମରେ କେନ୍ ବେଶଭୂଷାରେ କେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ ନାଇଁ ହୋଇପାରେ। ସନାତନ ଧର୍ମକେ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାର ଯେନ୍ ତାର୍ ମାନେ କି ୟୋଗ ଆର୍ ମିଲନ ଯେନ୍ କି କରଉଥିବା ସେ କ୍ରିୟା ସେ ଆଚରଣ ସେ ନୀତି ଭକ୍ତି ସେଟା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମେ। ଯୁଦ୍ଧ କାଣା ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଯେ ଦେବୀ ସମ୍ପଦ ଆର୍ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ନା କି କୌରବ ପାଣ୍ଡବରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେଟା ତ ହେଇଥିଲା ଲେକିନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଯେ ଆମର୍ ଦେବୀ ସମ୍ପଦ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଆମର୍ ଅନ୍ତଃକରଣର ଯୁଦ୍ଧ ମନ ଭିତରର ଯୁଦ୍ଧ ଯେନ୍ କି ସତ୍ ଆର୍ ଅସତର ଯୁଦ୍ଧ ଦେବୀ ସମ୍ପଦ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦର ଯୁଦ୍ଧ ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଆର୍ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଯୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଆର୍ ଅଜ୍ଞାନର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ରାମ ଆର୍ ରାବଣର ଯୁଦ୍ଧ ଇ ସବୁ ତାର୍ ମାନେ କି ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ହିଁ ହେବା ଆମର୍ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ହେବା ନା କି ବାହାରର ଟିକେ ବି ମାର କାଟ ହାଣା କଟା ଭୁଷା ଯେନ୍ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛେ ସେ ସବୁ ଟିକେ ବି ତାର୍ ମାନେ କି ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ନେନ ଯେ ଇତାକେ ମାରଲା ସେତାକେ ମାରଲା ଏନ୍ତା ହେଲା ସେନ୍ତା ହେଲା ତ ସେଥିର୍ ମତଲବ କାଣା ବାହାରର ଯେତ୍କି ବି କିଏ କାହାକେ ମାରଲା ସେ ସବୁ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ନାଇଁନ। ସିର୍ଫ ଆତ୍ମାର ବିଷୟରେ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ତ ଜାନବ କେନ୍ ହିସାବେ କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛେ କାଣା କାଣା ଅଛେ ଗୀତାରେ ସେ ସବୁ ତମେ ଜାନ ପଢ଼। ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ନାହେଲେ ଆମେ ଆର୍ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନାମା ଆର୍ ବୁଝାମା। ଯେ ନୂଆ ହେଇଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆର୍ କୃଷ୍ଣ ଆର୍ ରାମର ବିଷୟରେ ଜାନବାର ଅଛେ ଇଚ୍ଛୁକ ଯେତ୍କି ବି ଭକ୍ତି କରବାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଯେତ୍କି ତାର୍ ମାନେ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆର୍ ଦୁସରା ଲୋକେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାବେ ତାକର ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼ବା। ପୁଣ୍ୟ ପୁଞ୍ଜରେ ହିଁ ତମେ ତାର୍ ମାନେ କି ଭକ୍ତି କରିପାରବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁ ମିଲବା ଭଗବାନ ମିଲବେ ଆର୍ ଆମେ ତାହାର କଲ୍ୟାଣ କର୍ମା ଯେ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବା ନାଇଁ କଲେ ବି ଆର୍ ଆମର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେମା ସେଇ ହିସାବେ କମେଣ୍ଟ ବି କରବ ଯେତ୍କି କମେଣ୍ଟ କରବ ଯେତ୍କି ଆଗକେ ବଢ଼ବାର୍ ଚେଷ୍ଟା କରବ ଆମେ ସେଟା ଦେବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ଗୀତାରେ ଆର୍ କାଣା କାଣା ଅଛେ ଦେଖ୍ମା ଆଗକେ ବଢ଼ିକରି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ ତାର୍ ମାନେ କି କେନ୍ ନଥିଲା କେନ୍ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଯେ ଲୋକ ତାର୍ ମାନେ କି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଭୁରକୁଟି କରି କହେସନ୍ ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେନ ହେଇଥିଲା ଲେକିନ୍ ଗୀତା କାଣା କହୁଛେ ଏହି ମାନବ ଶରୀର ତଥା ମନ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ ଅଟେ। यानी कि मानव शरीर रे ही आमर भितरे तार माने कि जेतकी इंद्रियर युद्ध अच्छे मनर ये सब ही युद्ध सेटा ही युद्धस्थल बाकी युद्धस्थल सेटा थिला सेटा नुहे से तार परे आमे देखमा जे गीतारे ज्ञान बोलिकर अच्छे जे से ज्ञान काଣା तो मुई बुझे दूछे ये परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति ही ज्ञान यानी कि भगवान रो प्रत्यक्ष अनुभूति प्रत्यक्ष से तार माने कि ताकर अनुभव करि पारबो
ମନ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଜାଣିପାରବ ସେଟା ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ବାକି ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ। ୟୋଗ କାଁଟା? ୟୋଗ କାଣା ଗୀତାରେ ଅଛି? ସଂସାରର ସଂଯୋଗ ବିୟୋଗରୁ ରହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଲନର ନାମ ୟୋଗ। ସେ ପରମାତ୍ମାକେ ତାର ମାନେ କି ମିଲବାର ଚେଷ୍ଟା କରବାଟା, ନୀତି ଭକ୍ତି କରିବାର, ସେ ସବୁ କଥା ହିଁ ସେ ତାର ମାନେ କି ୟୋଗ। ଜ୍ଞାନ ୟୋଗ କାଣା ଗୀତାରେ ଅଛି? ଆରାଧନା ହିଁ କର୍ମ। ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ତ ତାରପରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଜାଣିଲା ଆମେ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ଜାନମା ଯେ କାଣା? ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ରହି ନିର୍ଭର ରହି ସମର୍ପଣ ସହିତ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ହିଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ। ୟାନି କି ଆମର ଲାଭ ହାନି ଜୟ ପରାଜୟ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛୁଁ ସବୁ ସେ ଆମର ଭଗବାନକେ ହିଁ ସପି ଦେଇକରି ଭଗବାନକେ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଇକରି ଆମେ ୟାନି କି ଶରଣାଗତ ହେଇକରି ଆମେ ଆଗକେ ବଢ଼ମା ବୋଲେ ଜାଣିପାରମା ସବୁ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ସେଟା ଶରଣାଗତ ହେବାର କଥା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାର ମାନେ କି କେନ୍ ସତ୍ୟକେ କହିଲେ ଗୀତାରେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେନ୍ ସତ୍ୟକେ ଗୀତାରେ କହିଲେ ସେଟା ଆମେ ଜାନମା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ସତ୍ୟକେ କହିଲେ ଯେନ୍ ସତ୍ୟ ତାର ମାନେ କି ଯେନ୍ ତତ୍ପଦର୍ଶୀ ମହାପୁରୁଷ ଯେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପହଲାରୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଆର୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ତାର ମାନେ କି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଗୁରୁମାନେ ଦେଖବେ, ଯେନ୍କି ତତ୍ପଦର୍ଶୀ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲୁଛନ୍, ସେ ସତ୍ୟକେ କହିଛନ୍। ଯଜ୍ଞ କାଣା? ସାଧନର ବିଧି ବିଶେଷର ନାମ ଯଜ୍ଞ। ଆର୍ କେନ୍ ସାଧନ? ଯେନ୍ ସାଧନ କି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପଥରେ ଚାଲମା, ସେ ସାଧନକେ ହିଁ ଜାନବାର ଆମର ଦରକାର। ଯଜ୍ଞ ଜାନଲା, यानी कि यज्ञ फेर थोड़े कही दौछें जे साधनार विधि विशेषर नाम ही यज्ञ। कर्म काଣା? यज्ञ को कार्य रूप देवा ही कर्म। वर्ण काଣା? आराधनार एक ही विधि जार नाम वर्ण, जार नाम कर्म। जहाँ कुछ कर्म बोले काଣା? यज्ञ को कार्य रूप देवा ही कर्म। यज्ञ बोले से यज्ञ जेनकी परमात्मा रे नीति भक्ति करवाटा। आर ई जेतकी भी शब्द आउछे जेतकी भी जाना अच्छे मुई आगे भल भाव रे बुझामी, जेनकी भगवान श्रीकृष्ण भी काଣା कहछन सेटा आमे जानी पारमा। ई सबू अर्थ आर ई सबू शब्द दिने के नहीं जानी पारो, गीता पढ़ले ही सब जानी पारो। तो आगे आमे बुझामा वर्ण। वर्ण यानी कि आराधनार एक ही विधि जार नाम कर्म, जहाँ को चारोटी श्रेणी विभक्त करिसंती। वर्ण बोले चारटा श्रेणी अच्छे, ता ही चारोटी वर्ण। चारटा वर्ण जेन तार माने कि जेन कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जेन कहछन, एदार परे भी आर अच्छे। यह जड़े साधकर ही उच्च नीच स्तर मात्र, ना कौन सी जाति अर्थात वर्ण कौन सी जाति नुह। वर्ण बोले लोग जाति बोलुछन, से जाति नुह, से निजर मन भितर रहबार गुण है। वर्ण संकर काଣା? परमात्मा पथरु विच्युत हेबा, साधन पथरे भ्रम उत्पन्न हेबा ही वर्ण संकर। यानी कि वर्ण संकर बोले आमे पूजा पाठ करुछुं मझिरे के डिस्टर्ब करदेला, आमे बिल्कुल नहीं मानी तेहरू छाड़ीदेलु, तेहरू आर काଣା भ्रम हो गला, तो सेटा ही वर्ण संकर। भ्रम मन भितर संशय उत्पन्न हेबाड़ा ही एटा वर्ण संकर। मनुष्य मानकर श्रेणी केतेटा अच्छे? गीतारे वर्णन अच्छे जे मनुष्य माने दुईटा तार माने दुई प्रकार, गोटे पहला देवता, दुईटा असुर। तो देवता और असुर ही तार माने कि मनुष्यर श्रेणी, मनुष्य तार माने कि मानकर जाति दुई प्रकार। तो इनता अनेक प्रकार कथा अच्छे जेन कि गीतारे वर्णन अच्छे। यार भगवान श्रीकृष्ण कहछन, तो बहुत प्रकार कथा अच्छे, से कथा के जानबार लगे चैनल के सब्सक्राइब करो। इनता बहुत प्रकार आर भी हमें बहुत वीडियो बनामा, से सब वीडियो के देखबार लगे चैनल के सब्सक्राइब करो। दूसरा लोगर कल्याण करमा, और दूसरा लोगर आर भी जेन भी पूजा पाठ करुछन, नानादी भुरकुटी करी कीर्तन नाचुछन, से अर्थ आर ना गोटे भी लोग जाने पारबा, से लगे आम बुझामा, से लगे आम चैनल के सब्सक्राइब करो। आगे बहुत सारा जेन की पूजा पाठ रे जेन की जार भ्रम उत्पन्न हो जाइए, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाइए, से कथा के आमे बुझाबार लगी आमे अग्रसर होइछुं। जेन की सेवारे मुई परिणत हो जाइए, आर सेवा करबार लगी मोर मन बाध्य हो जाइए। मुई आके बहुत सारा वीडियो बनामी, आर बहुत सारा काम करबार छे। जेन की आमर पश्चिम ओडिशा सारा ओडिशार लोग तार माने कि
ଇ ପୂଜା ପାଠ ନାମରେ ତାର୍ ମାନେ କି ବହୁତ କାଣ୍ଡ ଆର୍ ବହୁତ କାଣା କାଣା ନିଜର ମନର ଭୁରକୁଟି ଆର୍ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍। ତ ସେନ୍ତା ପୂଜା ପାଠ ଯେତ୍କି କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛେ ଆର୍ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛେ ଯେ ଗୀତା ନ ଜାଣି ପରମାର୍ଥରେ ଦେହ ମନ ପାଗଳ ପରତା ସେହି କୌଣସି ଫଳ ପାଏ ନାହିଁ। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता काଣା जे नहीं जानिकर जे पूजा पाठ निजर मन माना ढंग से करवा बोले जेन परमात्मा पथरे तार मान कि मन लगावा से बिल्कुल किसी जानी नहीं पारे। तो आमर चैनल के सब्सक्राइब करो जेन कि मुई ई चैनल रे बहुत प्रकार वीडियोर माध्यम रे बहुत बुझामी जेन कि सेटा तमे निर्मल परम पद के पाई पारबो। नेक्स्ट वीडियो रे मिलमा। जय श्री कृष्ण।